لاہور میں سانحہ کہنا کے بعد ایک اور دلخراش واقعہ۔ باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر ایک بچہ جاں بحق، 4 زخمی، ہسپتال منتقل۔ ریسکیو آپریشن مکمل، جائے وقوع سے ملبہ ہٹا دیا گیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں مجھے اڈیالہ جیل میں 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا گیا۔ قید تنہائی کا ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اندازہ ہے۔ جیل میں احساس ہوا کہ بے بس قیدی کیسا محسوس کرتا ہے۔ اور سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ آزاد کشمیر کے وزیر زراعت چودھری علی شان سونی، سابق وزیر صحت انصار انصر بھی آئی پی پی میں شامل۔ لاہور میں ٹیوشن سینٹرز کی چھت گرنے سے 14 بچوں کے جاں بحق ہونے کا واقعہ۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بھجوا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ ملبہ ڈالنے سے چھت گری۔ کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ چھت گرنے کے وقت ٹیچر اور 20 بچے نیچے موجود تھے۔ 14 بچے جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک اور اس کے بھائی سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا جا چکا۔ ماہرین کی رائے بھی رپورٹ میں شامل کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا شہر بھر کے ٹیوشن سینٹرز کو SOPs مکمل کرنا ہوں گے۔ دوحہ میں قطری اور پاکستانی ثالثوں کی امریکی اور ایرانی وفود کے ساتھ ملاقاتیں۔ فریقین کا آئندہ بھی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے ساتھ ثالثی کا کردار جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف کل ایران اور ترکیے کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم ایرانی سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ ترکیے کے دورے میں صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات بھی شیڈول ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہری ملوث ہیں۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کرے گا۔ دہشت گردی کے خلاف کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مونسون بارشوں کے پہلے سپیل نے تباہی مچا دی۔ خیبر پختونخوا میں آندھی اور تیز بارشوں سے حادثات، 6 افراد جاں بحق، 19 زخمی۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں مجموعی طور پر 38 گھروں کو نقصان پہنچا۔ حادثات ضلع خیبر، اپر اور لوئر دیر، مردان، شانگلہ، باجوڑ، چترال میں پیش آئے۔ سوات میں سیف اللہ جھیل میں ڈوبنے والی خاتون کی تلاش جاری۔ جاں بحق 6 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ اٹک میں دیوار کی چھت گرنے سے واقعات میں 2 بھائیوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے، 5 زخمی۔ جوب میں بارش کے دوران چھتیں گرنے سے بچے سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ایبٹ آباد میں برساتی نالے میں گاڑی بہنے سے 3 افراد زخمی۔ مردان میں طوفانی بارش سے سائن بورڈ اور دیوار گرنے سے 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ چلاس میں بارشوں سے سیلابی صورتحال، رابطہ سڑک متاثر، پانی گھروں میں داخل۔ سیلاب سے فصلیں، باغات اور زرعی اراضی شدید متاثر۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی دیا میر کا کہنا ہے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ بالائی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ دیا میر میں موسمیاتی الرٹ جاری کر دیا گیا، عوام سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔ عوامی خدمت کے ایجنڈے کو مزید تیزی سے آگے بڑھایا جائے اور عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کے 6 اضلاع میں گرین الیکٹرک بسز کا افتتاح کر دیا۔ پنجاب حکومت عوام کے لیے سفری سہولیات کو بہتر بنا رہی ہے۔ صوبے کے لوگوں کے لیے اب سفر آسان اور محفوظ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا عوام کی بہترین سفری سہولت کے لیے تمام تحصیلوں میں بسز فراہم کی جائیں گی۔ اگلے مرحلے میں تحصیلوں میں بھی گرین بس سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سروس سے خاص طور پر خواتین فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ گرین بس سے سستی سواری کے ساتھ ماحول دوست بھی ہیں۔ اس
इस साल 1100 बसेस सफरी सहूलत के लिए सड़कों पर होंगी। आइंदा 3 साल में पंजाब में 5000 बसेस लाएंगे। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलत की फराहमी नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जेलों के हालात बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जेलों की हालत-ए-ज़ार बेहतर बनाने के लिए सूबाई सतह पर कमेटियाँ कायम की गईं। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी माशरे के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस में चारों वज़राए आला और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की भी शिरकत। मुझे अडयाला में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। कैद तन्हाई का ज़हनी सेहत पर क्या असर पड़ता है, अंदाज़ा है। इस फोरम पर सियासी बात नहीं करना चाहती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जेल में एहसास हुआ बेबस कैदी कैसा महसूस करता है। जो देखा उसकी बुनियाद पर पंजाब की जेलों को जदीद बनाया। जदीद रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई। कैदियों के लिए रिफॉर्म्स और इमरजेंसी बटन मुतारिफ करवाया। पंजाब की जेलों में तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत है। खिताब से पहले मरीम नवाज ने पंजाब में जेल इस्लाहात से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री चलवाई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, जेल इस्लाहात बलूचिस्तान हुकूमत की तरजीहात रही हैं। जेलों की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी। कैदियों की बहाली के लिए भी अमली इक़दामात किए। जेल इस्लाहात कमेटी की सिफारिशात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने खिताब में कहा, जेल इस्लाहात का आगाज़ अडयाला जेल से होना चाहिए। अडयाला के बाहर मुलाकातियों के लिए इंतजारगाह बनाई जाए। बानी का इलाज ज़ाती मौलजीन से कराया जाए। बानी की उनके बेटों के साथ वीडियो लिंक पर बात करवाई जाए। अमरीका और मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक का अपने हरमस में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड की ज़ेर क़यादत बहरीन में 12 ममालिक के फौजी सरबराहान का इजलास। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लबनान, ओमान, कतर, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन की शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर और दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रेड कूपर ने कहा, अमरीका इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए खित्ते में अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा है। ईरान ने अमरीकी क़यादत में इलाकाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीब आबादी का बयान। कहा, बहरीन में अमरीकी क़यादत में होने वाले इलाकाई सिक्योरिटी इजलास को मुस्तरद करते हैं। आपने हरमस का इंतज़ाम अमरीकी सेंटकॉम नहीं ईरान के इख्तियार में है। बहरीन में होने वाला फ़ौजी इजलास खलीज फारस में कानूनी निज़ाम या सिक्योरिटी कायम नहीं कर सकता। खित्ते का अमन सिर्फ गैर मुल्की मुदाखलत के खात्मे, अमरीकी अफवाज के इनखला, खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम और नई जोग्राफियाई हकीकतों को तस्लीम करने में है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर की भी वार्निंग। कहा, अपने हरमस अमरीका के लिए खेल का मैदान नहीं। किसी भी मुदाखलत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तजारती जहाज महफूज आमदरफ्त के लिए ईरान के मुकर्ररा रास्ते इख्तियार करें। दीगर रास्ते इस्तेमाल करने वाले जहाज नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। आपने हरमस ईरान का हिस्सा है। आबी गुज़रगाह की सलामती सुर्ख लकीर है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी 4 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $70.40 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $67.31 फी बैरल मुकर्रर। अमारात के मरबन खाम तेल की कीमत $64 फी बैरल हो गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की पीपल्स पार्टी से बुनियादी रुकनीत ख़त्म। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरदार तनवीर इलियास की रुकनीत ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। सरदार तनवीर इलियास नई सियासी उड़ान भरने को तैयार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की आला क़यादत से राब्ता। IPP में शामिल होने का इम्कान। रहनुमा ओम चौधरी कहते हैं, सियासत में कोई भी बात हरफ़े आखिर नहीं होती। पुराने दोस्तों को पार्टी में खुशामदीद कहेंगे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का अख्ताम मस्बत जोन में हुआ। अनवर्ड इंडेक्स में 470 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,84,520 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। अमरीका मकबूजा बैतुल मक़दस में मुस्तकिल सिफारत खाना तामीर करेगा। दोनों ममालिक के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सफ़ीर माइक हिकॉबी कहते हैं कि अमरीका बैतुल मक़दस को यहूदी अवाम का अब्दी, तारीख़ी और मुस्तकिल दारुल हुकूमत तस्लीम करता है। मुस्तकिल सिफारत खाना इसराइल में अमरीकी सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ होगा। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गदोन सहार का मुआहदे का खैर मकदम। कहा, यह इक़दाम अमरीका इसराइल के दरमियान नाकाबिल शिकस्त इत्तेहाद की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर पहले दौरे सदारत में बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर चुके हैं। बैतुल मक़दस इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सबसे मुतनाज़ इलाका शुमार किया जाता है। जद्दा में बैनुल-अक़वामी मयार का क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा तय पा गया। दोनों ममालिक के MOU पर दस्तखत। मुआहिदे पर सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन प्रिंस सऊद बिन मशल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने दस्तखत किए। दोनों ममालिक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पिचेस और दीगर जदीद मीडिया सहूलियात तैयार करेंगे। जद्दा क्रिकेट स्टेडियम का मंसूबा सऊदी विजन 2030 के मकासद को पूरा करने में अहम किरदार अदा करेगा। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन प्रिंस सऊद बिन मशल ने कहा, सऊदी अरब में क्रिकेट का तवील मुद्दती मुस्तकबिल और पायदार सरमायाकारी हमारा हदफ है।